दुईटी दृश्य केवल कांग्रेस कर्मी समर्थक बा नेता व्यथित करनी बरं विचलित कर घटनाटी कौन घटनाटी आम देखिले जे जेतेबेले सारा देश रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध गोटे माहौल बनूची तांको छात्र हत्याकारी भाव अभिहित करा देशर बहु फिल्म कलाकार साहित्यिक राजनीतिक नेता समस्ते तांको तुरंत मंत्रिमंडल बहिष्कार करने दाबी करुँच कांग्रेस दल आर पूर्व भाग में अच्छी ठीक से बेले आम देखुचु राजनीतिक भाव आइसोलेटेड हो जाइथिबा तांको निज दल भितर कणठेसा हो जाइथिबा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लक्ष लक्ष लोकों भितर खोजिकी अंडाळिकी पीसीसी प्रेसिडेंट ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति भक्तचरण दास तांको कुंडे पकाउछंती तांको पिठी थापड़ाउछंती कौ कारण बाहाबा दौरान आम तो जानीपर नहीं किंतु तांको जो अभय मुद्रा दौरान एवं खुशी जो गदगद होती कुरुली उठुंट बा पिठी रे थापुड़ेला बेले जो साबासी दौरान तार कारण कौन एक कथा आज जनमानस आलोचनार विषय वस्तु पलटि एवं पलटि भी स्वाभाविक तार कारण हूँ जितेबले से जगार से स्थान से दिन में बीजेपी दलर सभापति थिले बीजेपी दलर गंडा गंडा मंत्री थिले निज मुख्यमंत्री थिले समस्ते धर्मेंद्र प्रधान को देखि न देखला बड़ी होते कहीं पाखक जाऊन कहीं धरा छुआ दौन किंतु पीसीसी प्रेसिडेंट जो भली विकलिया है पाखक दौड़ी जाइकरी कुंडे पकाउले जो आत्मीयता देखौले एथिरे लागुला जे दाल में कुछ काला तो जरूर है एवं एटा कहीं लगुला आपण मैंने कही पारती जे तांको समर्थक मैंने कथा भी कही पारती जे सामाजिक स्थान रे सब कौन से आपत्ति नहीं किंतु मत लगे जे राजनीति रे गोटे स्पष्टता मध्य रहिबा खूब जरूरी जार गोटे बड़ उदाहरण होचंती राहुल गांधी को आप देखिए एसबू कथार एसबू प्रश्न और प्रसंग में तांकर जो आभिमुख्य अत्यंत स्पष्ट खूब निर्दिष्ट गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी आपण मैंने देखिथे अंबानी को पुओ बाहागर है से निजे जाइए कार्ड देवाई राहुल गांधी घर को देशर बहुत नेता बड़ बड़ नेता बड़ बड़ फिल्म कलाकार समस्ते गले राहुल गांधी गलेनी गांधी परिवार रू कहीं गलेनी कारण आमे जेतेबेले तांको विरुद्ध रे नीति विरुद्ध रे शोषण विरुद्ध रे प्रतिदिन आमे गोटे आक्रमणात्मक आभिमुख्य ग्रहण करुचे भाषण रे कहूचे लोकों को से लुटुचंती लुंठन करुचंती बोली आमे आक्षेप करुचे पुणी तांको सहित जाइए हें भे हवा तांको सहित जाइए खुशी गप करवा एटा राजनीतिक दृष्टिकोण यह आदौ ग्रहणीय नुहे लोकों को भूल वार्ता दबा आज्ञा आम आपको कौचु चोर आपको कौचु हत्याकारी आपको कौचे दोषी ये अभियुक्त ये आसामी लोकों मन में आम सेमती गोटे धारणा तैयारी कर परवर्ती समय आम जाकि कुंडेवा खुशी गप करवा मजा मजलिस करवा ताहले लोकों को प्रतारित है भाई लगे किंतु आमर जो पीसीसी सभापति से एते अभिज्ञ एते बड़ नेता एते ज्ञानी प्रचंड भाग्यमी सी गोटे किसी मायना रखेना सी ये सब छोट छोट संकीर्णतर बहुत ऊर्धरे से एक कथा कले बोलिकी तांकर जो छोटिया सर्कलटे अच्छी तादर केतेटा बाहर की पुटपुटिकी कहते किंतु से प्रश्न जे समान नीति लागू हम कांग्रेस दल जो मैंने सस्पेंड कर आम देखलु गंजाम जड़े बड़ नेता जे पीसीसी सेक्रेटरी थिले नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थिला बेले तांका विरुद्ध रे जे हिंगिड़ी विधानसभा लड़ुले शंभु पाणिग्राही तांको बिना कारण दर्शा नोटिस रे राति अधिया दलरू सस्पेंड कर दिया एवं कारण कौन कहला जानती जे
ଦଳ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ରମେଶ ଜେନା ଯେ ଦଳର ଏତେଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଶମ୍ଭୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକାଠି ସେଠି ଭେଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋଷ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। NSY ରାତିରେ ମଶାଲ ଧରିକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛି ଦେଶ ସାରା ଏବଂ AICC ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ମାନେ, ଶିକ୍ଷା ମାଫିଆ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇ କେମିତି ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ବନେଇଛନ୍ତି, ଅନହୋଲି ଆଲାଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାର ଫଳରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଇକିନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ଭବତଃ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଥିଲା ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସରକାରକୁ ଆସୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେବ ନାହିଁ, କରାଇଦେବୁ ନାହିଁ, ଏ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଯିଏ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାହାକୁ ମାଫ କରାଯିବନି, ସବୁ ସାଫ କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେବଳ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଘଟ ହେବା ଇଏ ମୋଦି ସରକାରର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ, ବେପର୍ବାୟ ଭାବରେ, ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ହେବା କଥା, ସଚେତନ ହେବା କଥା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା, ଆକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ରୋକିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କେମିତି ନ ହୋଇଯାଉ, ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଇଏ ବାବୁ ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜି ବାବୁଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ, ତାଙ୍କ ଜାଣତରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ, ସହଯୋଗରେ, ସମର୍ଥନରେ ହିଁ ଏଭଳି ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ତ ଆକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବୁଝେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏଟା ଜନଗଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ମାହୋଲ ବନିଲା ଏବଂ ମାହୋଲ ବନିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଏ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା। ସିଏ ବି କହିଲା ଯେ ମୃତ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ କନଭର୍ଟ କରିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦାବି ପ୍ରତି କେଉଁ ସଂଗଠନ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ମେଟେରିଆଲ ନୁହଁ, କେହି ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କଳାକାର ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ୟାଟର୍ନ ଭିତରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଭିତରୁ ଲୋକ ଆସିକି ସମର୍ଥନ କଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ମାନେ ଆସିଲେ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ କି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ କି NCP କୁହନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ନେତା ରାଜ୍ୟସଭା MP ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ପବନ ଖେରା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ଅନଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସଲିଡାରିଟି ଜ୍ଞାପନ କଲେ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ
तांको स्वास्थ्य को लेकर आम दल उद्विग्न चिंता प्रकट करुछि बोली कहिले एवं एभली एक क्रूर एक छत्रवादी अहंकारी शासक विरुद्ध में लड़िया हेले एईटा एकमात्र पंथा न होकर अन्य विभिन्न विकल्प संपर्क में चिंता करा जाऊ बोली मध्य कहले कथा होउछि जे ए सब घटना जेतेबेले घटुछि जेतेबेले राहुल गांधी सीधा सड़क आंको छात्र हत्याकारी बेले अभिहित करुचंती जेतेबेले पवन खेरा आसिक ए दाबी प्रति समर्थन ज्ञापन करुचंती ठीक सेतिकी बेले ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटीर सभापति सी धर्मेंद्र प्रधान को कुंढे खुशी गदगद होती कुरुली उठुं ओदा हो जाती आप देखुं से फोटो देखु यहाँ कौन मेसेज दौर मत लगे जे जेते सफे दि जापे दि जाऊ किंतु सीधा सड़क अर्थरे सीधा सड़क अर्थरे अत्यंत स्पष्ट भाव में जदि आम कहवा ए आचरण आदौ ग्रहणीय बा समीचीन नुहे एवं यह कांग्रेस दलर जो पॉलिसी कांग्रेस दलर जो आभिमुख्य राहुल गांधी जो लड़ाई एनएसवाई जो लड़ाई ता प्रति यह होची विश्वासघातकता यह होची बेईमानी यह होची धोखाबाजी।